গোমতী জেলা সফরে আসলেন রাজ্য পুলিশ কর্তা অনুরাগ ধানকর। আসন্ন পাহাড় ভোটকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সহ সামগ্রিক আরক্ষা প্রশাসনিক ব্যবস্থা কতটা প্রস্তুত করা হয়েছে তা পরখ করতেই তার এই জেলা সফর। গোমতী সহ দক্ষিণ জেলায় থাকা ভোট কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা কিভাবে সাজানো হয়েছে তাও বিস্তারিতভাবে অবগত হলেন জেলা পুলিশ সুপারদের কাছ থেকে। বৈঠক নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের সামনে কথা বলতে গিয়ে রাজ্য পুলিশ কি জানালেন দেখুন। आज यहाँ आने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, गोमती और साउथ डिस्ट्रिक्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड पर क्या हो रहा है और किस तरह से हम यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए और क्या प्रयास कर सकते हैं, तो उसके लिए डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर आए। तो हम पूरी स्थिति को रिव्यू करेंगे और अगर फर्दर कुछ स्टेप लेना होगा वो स्टेप लेंगे। लेकिन मैं सभी को एश्योर करना चाहूँगा कि हम पीसफुल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एंश्योर करेंगे।